बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से निहायत मेहरबान तो आगाज़ हो रहा है। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है और इफ्तिताह में 3 फैकल्टी अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़ और हमारे फॉरनर मेहमान ये रजिस्ट्रेशन डेस्क है जहाँ कार्ड्स फराहम किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स को और पार्टिसिपेंट्स। जी डॉक्टर साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं? और कॉन्फ्रेंस के लिहाज से क्या तासुरात पेश करना चाहेंगे? कॉन्फ्रेंस माशाल्लाह बहुत शानदार चल रही है। डॉक्टर अहमद अली साहब उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माशाल्लाह इंटरनेशनल मेहमानों को जो है वो अच्छे तरीके से रिसीव भी कर रहे हैं, उनकी खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। डॉक्टर अहमद अली साहब माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। सब खैरियत से हैं आप? आपका सफ़र खैर से रहा? बहुत अच्छा है। आप तासुरात देना चाहेंगी कॉन्फ्रेंस के हवाले से? सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सबने हमारे साथ ट्रीट किया, फैसिलिटीज़ दी ज़बरदस्त बेस्ट। और इंशाल्लाह अभी आगे सेशंस लेते हैं तो फिर मज़ीद आपको देंगे। मेरा ये सेकंड है यहाँ पे, मैं प्रीवियस ईयर से भी आई थी। आप अपना तारुफ भी पेश कर दें। माय नेम इज़ ज़ुमारा इकबाल, PhD रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। माय नेम इज़ हिना अजीज़ और मैं माई यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ इस्लामिक स्टडीज़, इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड शरीयत। तो बहुत अच्छा है। आपको वेलकम कहते हैं भावलपुर में। मेहमानों की आमद हो चुकी है और जी सर। सर मैं रहीम खान से आया हूँ जी। जफरी यूनिवर्सिटी में PhD कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस का जो है वो इब्तदाई जो है मरहला बहुत अच्छा लगा है। अभी इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, आगे फिर जो है वो सेशन में हम शरीक होते हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप कॉन्फ्रेंस से बहुत सारे फ़ायदे हासिल करेंगे। 2000 years later. नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चले हैं और नेक्स्ट सेगमेंट जो है बुक फेयर। इस वक्त बुक्स के लिए कराची से كيف انطباعاتكم عن المؤتمر؟ I'm saying that I have visited Egypt twice. ويقول انه زار مصر مرتين. And even Jamiat al-Azhar as well. Once the delegation went over there to deliver something because I was جامعة presenting الازهر Pakistan. مرة واحدة يمثل باكستان بالكشافة. سكاوت سن؟ Yes, Scout. كشافة. I'm National Secretary of Pakistan for Scout. هو مدير المسؤول للكشافة في باكستان. Cairo and the another city giving some another note. اس وقت تمام شرکا بکس کو دیکھ رہے ہیں. جی ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب، آپ سمٹ کے حوالے سے کچھ اپنے ویوز؟ جی یہ ماشاءاللہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں ورلڈ ریلیجن جو ڈپارٹمنٹ نے انٹرنیشنل ریلیجن سمٹ کیا ہے، یہ بہت زبردست آئیڈیا ہے. اس سے یہ ہو کہ تمام مذاہب کے لوگوں کو مل بیٹھ کر سننے کا اور ان کی جو تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملے گا اور اس سے مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوگی. تو یہ ہارمنی سمٹ جو ہے یہ پاکستان کے ماحول کو بہتری اور امن کی طرف لائے گا. ڈاکٹر اینڈریو، what you are feeling about the summit? Oh, it's very informative. Happy to be here, and the art is also quite fascinating and good. I'm enjoying it. Please introduce yourself and express views about the conference. Well, this is a great sunny and shining day for getting together, and in this very hard time and age, talking about having conversation about interfaith and conflict management is very crucial, very meaningful. So I'm honored to be here from Turkey, from the city of Bursa. I brought salam from Ertuğrul, Osman Gazi, Orhan Gazi. Welcome. So great to be here. Zindabad. Zindabad. Thank you. سمٹ میں ہمارے بہت سارے IUB کے اسٹوڈنٹس بھی شریک تھے اور ان اسٹوڈنٹس میں 2 ہمارے ایجوکیشن. کون سا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا؟ ایجوکیشنل لیڈرشپ مینجمنٹ. جی آپ سے تعارف کراتے ہیں مسٹر اینڈریو. یس اسٹوڈنٹس فرام دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. We are from Department Educational Leadership and Management.
So we in 5th semester we are also studying conflict management, and it was very meaningful for us to learn about conflict management, about different religions, manage conflicts, and their teaching. Then it was very nice to hear from you, and you traveled from all the way from California. Oh, I'm glad you enjoyed it, and it was interdisciplinary, so you got to... Did you enjoy it? I don't know if you understand Urdu or the language. I did have a bit of a language barrier with the Urdu, and then I think there's another individual speaking Punjabi a bit. But yeah, I tried to get what I could, glimpse what I could from the titles, and then another speaker was also English and use of English too. But I have enjoyed what I've heard so far. Nice to hear that. I'm a member of International Community of Interfaith. पैनल डिस्कशन इंटरफेथ हार्मनी समिट का अहम हिस्सा रहा। पहले दिन के इख्तिताम पर अदबी मुशायरे का अहतमाम किया गया। रंग विच हां मैं गुल विच हां गुलशन दे वखरे फुल विच हां रंग विच हां मैं गुल विच हां गुलशन दे वखरे फुल विच हां मैं मरना नहीं मैं बुकना नहीं हर पल जी सा पल पल जी सा। जो तमाज़त में जल नहीं सकते वो कभी फूल फल नहीं सकते, जो तमाज़त में जल नहीं सकते वो कभी फूल फल नहीं सकते, जहर तो है हमारे अंदर भी क्या करें हम उगल नहीं सकते। The next day. Welcome again to Pakistan and Bahawalpur. Well, it's good to be back and good to be visiting again. So thank you. Inshallah. Perdeler, hep perdeler. The original curtain is in the heart, pierced through only by which gates? Beneath the mask of हार्मनी समिट का एक सेक्शन पीस वॉक था, जिसके लिए मोहतरम वाइस चांसलर साहब IUB शरीक हैं और शुरका इस पीस वॉक का हिस्सा है। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन भी बुक स्टॉल, जिसमें काफ़ी मिकदार स्टूडेंट्स दिलचस्पी ले रहे हैं और रिलीजियस बुक्स का मुताला भी कर रहे हैं, और उसमें से जो उनको पसंद है उसको ख़रीद भी सकते हैं। हार्मनी समिट में से एक सेक्शन आर्ट एग्ज़िबिशन के तौर पर था, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब को प्रेजेंट किया गया, स्पेशली जो पाकिस्तान में हैं। इसमें मेहमान बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। Was it good? I liked it. बुक स्टॉल्स पर भी बहुत तवज्जो दी जा रही है। शुरुका कॉन्फ्रेंस जो कि मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ मज़ाहिब से जिनका ताल्लुक़ है, इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद हैं। समिट के मुंतज़मीन के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्टिफिकेट्स पेश किए गए। समिट के अख्तिताम पर मेहमानों को यादगारी तोहफ़े पेश किए गए। हमारे मौजूद मेहमान डॉक्टर एंड्रयू कैलिफोर्निया से जी, मेहमानों की तरफ से गिफ्ट्स। इस वक्त फ़ाइनल हम प्रोफेसर डॉक्टर सजीला साहबा से अब मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपने ख़यालात। जी मैडम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी अल्लाह का लाख शुक्र है, 2 रोज़ा हार्मनी समिट जिसका आगाज़ कल हुआ था, आज अपने इख्तिताम को पहुंचा है। डिफरेंट कंट्री से 10 कंट्री से पार्टिसिपेंट्स थे, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स थे, अमेरिका से, टर्की से, मिस्र से और ऑस्ट्रेलिया से जो इंटरनेशनल स्पीकर्स थे उन्होंने हमें फ़िज़िकली ज्वाइन किया हुआ था। पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से हमारे पास स्कॉलर्स आए जो मल्टीपल एक्टिविटीज़ में इंगेज रहे और सब ने बहुत लर्न किया। सबका फ़ीडबैक हमें मज़ीद हिम्मत और ताकत दे रहा है और सब ने इस एक्टिविटी को बहुत प्रमोट किया। हम उम्मीद करते हैं जिस मकसद के लिए एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ की गई थी, अमन की, मज़ाहिब की तालीमात, अमन के हवाले से, हार्मनी के हवाले से, उम्मीद है कि ये समिट इस पैगाम को दुनिया के चारों कोनों तक पहुँचाएगा।
بہت شکریہ. السلام علیکم. اس حوالے سے آپ مزید ایکسپریشنز کیا دیں گے نیکسٹ کے لیے؟ میں اس حوالے سے خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو ہماری آرگنائزنگ ٹیم تھی جنہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کیا, اور اس میں بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے جو ہمارے مہمانوں کو آتے ہی ٹیم ریسیو کرتی ہے اور پھر انہیں ان کے جانے کے لیے سی آف کرتی ہے. تو اس حوالے سے ڈاکٹر حافظ احمد علی صاحب نے بہت زیادہ ہماری ہیلپ کی ہے, اور بڑے ہی نائس طریقے سے انہوں نے ہمارے مہمانوں کو نہ صرف ان کو ریسیو کیا بلکہ فل ٹائم ان کے پروٹوکول افسر بنے رہے, انہیں راستے میں بور نہیں ہونے دیا, انہیں شہر کی راستے کی بہت بہترین ڈیمو دی, جس سے ہمارے مہمانوں کا یہ فیڈ بیک ہے کہ نہیں ہم بہت اچھا ٹائم گزرا اور احمد صاحب نے ہمیں بالکل بور نہیں ہونے دیا اور بہت اچھے سے انگیج کیا. تو اس کے لیے میں ڈاکٹر احمد علی صاحب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت اچھے سے ہمارے مہمانوں کو ریسیو کیا, اور نہ صرف ریسیو کیا بلکہ ان کو بہت اچھی کمپنی دی. تو اس میں آپ کے تعاون کا بہت زیادہ شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. Followed from distance. This was a great event in such a time that we are going through global crisis. I'll take what I've learned and I will integrate both into pedagogical teaching. Yeah. Really very nice person. He was excited when I said I was going to read some poem. You know, he said, "Go, go." You know what? I could even sing a nasheeda, but I was a little shy. Sir, you should. Why? Next round. Give us segment recitation. Yes. Next time. We grew up, because I studied Islamic studies at the college years too, before the university, 7 years, Imam Khatib schools, we call it in Turkey. Okay. We learned nasheedas as well to practice in mosques and in events. Is was the nasheed in Arabic? No, we call in Turkish ilahi. Ilahi. The nasheedas are called ilahi. Some sentence you can. Akar Allah deyu. That's it. کانفرنس کے اختتام کے بعد ایکسپریشنز, اور اسی کے ساتھ ہی کانفرنس کا اختتام ہوگا. سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ہی کانفرنس ختام تک پہنچے گی. جی, فوڈ کمیٹی کے چیئرمین صاحب, آپ اپنے ایکسپریشنز شامل کر دیں. یہ سارے کھانے آپ کی طرف سے مرتب کرتا ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے جی, آج آخری کھانا ہم کھلا رہے ہیں, تو بس اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا رہا. اور ڈاکٹر احمد علی کا تعاون تو اس میں بہت ضروری تھا اور رہا ماشاء اللہ. یہ ہمارے مہمان ہیں, رانا خلیق صاحب ہیں, رانا شفیق صاحب ہیں, اچھا سنی لگاتی صاحب ہیں, ماشاء اللہ یونیورسٹی سے آئی ہیں. بالکل بہترین. ڈاکٹر عبدالغفار صاحب بھی بیٹھے ہیں, اسلامیات. تو اس وقت ہم کلوزنگ سرمنی لنچ وہ ہم انجوائے کریں گے. اس کے بعد سب مہمانوں کو اللہ حافظ کہیں گے, اس امید کے ساتھ کہ ہم نیکسٹ اس طرح کے ایونٹس جاری رکھیں, اپنی پاکستان کا اور IUB کا نام روشن کرتے رہیں. پاکستان زندہ باد. کانفرنس کے اختتام پر شرکائے کانفرنس کو ہم نے بہاولپور کی چیزیں دکھائیں, جس میں سے سینٹرل لائبریری جو کہ اس وقت رینوویٹ ہو رہی ہے, لیکن اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. موجود ہیں مہمان جو اس ساری چیزوں کو دیکھ کر بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں, اور بہاولپور کی تعریف کیے بغیر, اور بہاولپور سے یقیناً اچھی یادیں لے کر واپس جائیں. لائبریری آنا ہوا سینٹرل لائبریری بہاولپور, اور اس میں سے نیوز پیپر سیکشن میں سے نوائے اگست, نوائے وقت اور جمعۃ المبارک 10 اگست, میری ڈیٹ آف برتھ, اور اس دن کی خبریں کیا ہیں. اہم خبر, گائے بکری کے گوشت. اللہ اکبر, یہ میرے پیدا ہونے کا دن تھا, اور اس دن کی اہم خبروں میں سب سے اہم خبر تو گائے اور بکری. ظاہری طور احمد علی نے پیدا ہونا تھا, شدید بارشوں اور سیلاب بھی آنے تھے. لاہور راولپنڈی میں اس وقت شدید بارشیں بھی ہو رہی تھیں.
Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord accept this plea, Allahu Allah.